Karbi Anglong arlo kido ok jungprana song trop Assam Sarkar pen Central Sarkarang bong pini New Delhi North Block along Monsam alamdon chetok pontanglo bangso Monsam alamdon ka chetok along Karbi Anglong ara thithi burbur ka song Article 244A avidet Karbi Anglong Assam Sarkar pen Central Sarkarang bong hongko anlo lamdon ka chetok po kedamtang pharokre sirkep kebra pli aning kanahut Memorandum of Understanding surihini rakre isi aning kanahut Memorandum of Settlement lapen PNRNI PDCKA KLNLF UPLA KPLT pendanglok song trok risim kangtang kiora songatum peace accord mate Monsam alamdon ka chetok abang kheilong ria phan isi aphur ki mornilo Bangso Monsam alamdon kachetok ahut PDCK Chief Songbeji ringti kathara hin pensetame lamdon kachetok along rida kachipidun along KAACCM tuliram ronghang Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Union Home Minister Amit Shah pendanglok ke ongdong atum chetongdu Bangso ahut kaningje ponatengke bangso alamdon kachetok abang prab jinlo Bangso ajok Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District hinialong kachingthur wanpo Bangso kaching thura sai ke deng aphan ningkan pho abaha crore suri si nangpali pon pusi ningje pon इसी तरह एनएलएफटी समझौते में भी 100 करोड़ रुपया देना था उसमें से 40-40 की 2 किस्तें हमने दे दी हैं और लगभग जिस 88 कैडर ने हथियार डाला था उन सबको रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमने पूरा हमारा वादा था वो पूरा किया है। मैं आज पांचों संगठन के जो नेता यहाँ है उनको और सीएम को दोनों को वचन देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं ये सारी शर्तें हम तय किए हुए समय के अंदर ही पूरी करेंगे और लंबा कार्बी आंगलोंग के लिए शांति और विकास का युग का शुरुआत होगा। सशस्त्र समूह के कैडर के पुनर्वास के लिए जो प्रावधान किया है उसकी भी पूरी चर्चा मेरी असम के मुख्यमंत्री महोदय से हो गई है। कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना का भी एक मसौदा हमने तैयार कर दिया है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट उसमें जो संशोधन करना है वो अगले ही बजट सत्र में आसाम सरकार लेकर आएगी। इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अधिक वित्तीय विधायी और प्रशासनिक शक्तियों देने का जो प्रस्ताव है इसका भी एक खाका लीगल ओपिनियन के लिए गया हुआ है। लगभग पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ये पांचों संगठन के सभी कैडर को मेन स्ट्रीम में सम्मान के साथ बसाने की भी योजना तैयार है। लगभग ऑटोनोमस काउंसिल पैकेज के 350 करोड़ की लागत के 32 प्रकल्प ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, अलग अलग चरण में है। Bangso ahut Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma hinpen arlokido song trogatum lamdon kachetok along klamalong kiwang thegapot kachoro pajirpon lapen sorkar aphan hele kaman kachodai ji aphan adimaklong nang thik pipon popusi CM Sarma pen ningjepon ঐতিহাসিক কাৰ্বি আংলং চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল। বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে এই চুক্তি অনুসৰি মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিব আৰু কাৰ্বি একৰ্ড অনুসৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান যি অট'নমাছ কাউন্সিলত যি সদস্যৰ সংখ্যা সি 50লৈ বৃদ্ধি পাব। 6জন ৰাজ্যপালে মনোনীত কৰিব, 44জন নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে মনোনীত হ'ব, তাৰে 10খন অপেন হ'ব আৰু 34 সিট শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব। আমাৰ হিলছ যিবিলাক কাউন্সিল আছে মিজোৰামতে হওক অসমতে হওক এই কাউন্সিলসমূহক শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে আগতে সিট ৰিজাৰ্ভ নাছিল, অপেন আছিল। এই একৰ্ড মতে শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে সিট ৰিজাৰ্ভ হ'ব, যিটো অত্যন্ত হিষ্টৰিক। Central Sarkar pen State Sarkar atum lapuson Monsam alamdon kachetok longapot KAACCM tuliram ronghang hinpen kachoro pajirpon Assam arloki do ana Karbi atum aphan inglong asopu ki hokpon alo lapen Karbi Anglong pen angtana Karbi ki do dimalong Satellite Council pangnipon pobusi CEM ronghang pen ningji ponthu Council আছে, ত্রিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল আছে, চাকমা অটোনমাস কাউন্সিল আছে, গারো অটোনমাস কাউন্সিল আছে, মার অটোনমাস কাউন্সিল আছে, কিন্তু রিজার্ভেশন নাই। কিন্তু প্রথমবার মাননীয়
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত লগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰ ST ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ আউট অফ 44 আমি 34টো আমি পালোঁ 4টো অপেন ফৰ অল সকলোৱে কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো ইতিহাস ৰচনা কৰিছে লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল চিচিডৰ অট'নমাছ কাউন্সিল কে লং লেটি কে লাকে চেচং বম্পো yang samjin pen central government state government la pen Karbi Anglong autonomous council pen ke lake hang bompo lake juje long lete ke bang je song pon bompo pini ke deng pon ke dopik isia bang ke ele tum bang ke reservation bang ele tum out of 44 bang bang ele tum ke 34 bang reservation ST reservation la pen 10 bang ke open for all product ele tum ke ST tuma thudu nong lo take ele tuma thudu nong lo hala 10 long ma ele tum thudu nong lo la pen ke ele tum dak kapre institution ni tum long lo central government pen dame dipu campus university bang ke full fledged university long iklo la pen ke lason thak si west Karbi Anglong veterinary college east Karbi Anglong veterinary college la pen ke agriculture college la pen ke forest college training institution la pen Sugalmir central pen silang peak po la pen Durdarson west ame long ikpo Durdarson west Karbi Anglong abe ta east Karbi Anglong tame kapit hichaji la so Durdarson phanda dak lamdon long chetok pondo la pen ke penana sayang dengke nana tum thegi long po adak nili rar phan bai dak klar sapen nili paklang ikpo dak penan du special package la ko sama sa piha special package la jitu ye kachetok bai kom phana la tum kuti suri si la ke development na package long po ningkan isiben pharu ini ningkan pho phan kuti suri si long ikpo Halapu Karbi Anglong arlo Kachari Ahinabang Sainik School Diphu along Hotel and Tourism Management Institute Hamran along Degree College Diphupen Dhansiri Kroiput Dimapur adak Tobar Krongpli a project Diphupen Hamran Kroiput Meghalaya ahoyan Tobar Kaselama Phutha Dengponlo Bonta Union Sarkar Assam Sarkar Karbi Anglong angbong lamdon kachetok non pen phong thom pleng der phita Karbi Anglong arara kar I article 244 a bangke non pu anta pachun ponthek thedatlo News report Delhi pen rongbong terang digonto teron la pen Sonapur pen nituraj ronghang Karbi Anglong live